वेलकम बैक। हमाद अजहर कई माह की रूपोशी के बाद मंजर आम पर आ गए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। कहा, रऊफ हसन पर हमले के बाद बानी पीटीआई का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। पुलिस हमाद अजहर को गिरफ्तार करने पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंची। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट स्टाफ से पूछगछ की, तमाम कमरों की चेकिंग भी की। जराये के मुताबिक हमाद अजहर पुलिस के पहुंचने से पहले ही पीटीआई सेक्रेटेरिएट से पेशावर रवाना हो गए। रऊफ हसन साहब के हमले के बाद बाहर आके स्वागत करने का वक्त आ चुका है। सब बाहर निकलेंगे। पीओ के लिए घबराने की जरूरत होती है, मुझे आप कानून सिखाने आ गए। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की कई माह की रूपोशी के बाद अचानक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट एंट्री। अगर मैं पकड़ा जाऊंगा मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। हम्माद अजहर ने बताया, रऊफ हसन पर हमले के बाद बानी पीटीआई का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। खान साहब का पैगाम मुझे मसूल हुआ कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। सब बाहर निकलेंगे। आप इत्तला मिलते ही इस्लामाबाद पुलिस हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने पीटीआई के मरकजी दफ्तर पहुंच गई। हम्माद अजहर पुलिस के आने से पहले ही वहां से निकल चुके थे। मैं पेशावर जाके अपनी इंटरम बेल्स लूंगा, वक्त लूंगा, पंजाब की कोर्ट में पेश होऊंगा और आगे अल्लाह मालिक। पुलिस एहलकार तलाशी लेने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द बैठा है। एहलकार ने शीशे से अंदर देखा तो अंदर से यूएन वफ्द के नुमाइंदे ने हाथ हिलाया। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द से मुलाकात बैठा हुआ है। पुलिस एहलकार की वापस जाते हुए पीटीआई के कारकुन से गर्मा गर्मी भी हुई। पीओ के लिए घबराने की जरूरत होती है, मुझे आप कानून सिखाने आ गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पुलिस एहलकार को बताया, वो अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द के साथ मौजूद थे। आपने तलाशी लेना है तो ले लें। पुलिस एहलकार ने कहा, उसने देख लिया। डेलीगेशन नहीं आया। अगर आपने देखा है, चेक करने का देख लिया, मैंने देख जी। हमला करने वाले ख्वाजा सरा नहीं तरबियत याफ्ता थे। पीटीआई मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की हमले के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने बताया, हमला आवरों ने गला काटने की कोशिश की, बार बार जान से मारने की धमकियां और गालियां दे रहे थे। रऊफ हसन का कहना था, मेरे साथ जो हुआ मामूली वाकया था, साथियों के साथ जो हुआ बता दूं तो रोना आ जाए। दे रहे थे, मार देंगे मार देंगे मार देंगे। ऐसे जिस्म नहीं थे, टॉप्ड मसल। तो लाजमी बात है कि ख्वाजा सरा नहीं, वेरी वेल ट्रेन्ड पीपल। मेरे ज़हन में अभी तक उनके खाके महफूज हैं। छोटा सा इंसिडेंट, हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला। क्या कोई पूछेगा उसको? कमरा अदालत को बुलाया जाएगा? मार दें, कोई बात नहीं। आप मार तो हमें सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उसी शख्स से बात करनी होगी। अडियाला जेल की कैद कोठरी में कायम है। डॉक्टर को यही बुला लें, कोई अगर आप नौबत ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो फिर सुलह कर लें। वजीर बराए बैनुल-सूबाई राबता राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ख्वाजा सरा तो बहुत पुरअमन लोग हैं, अब तक तो उन्हें ही मारा गया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास बोले, ख्वाजा सरा किसी के नहीं, वक्त बदलता रहता है। ख्वाजा सराओं वाली बात भी जो है ये भी समझ से बालातर है। ये बड़ी पुरअमन कम्युनिटी है और आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ख्वाजा सरा ने, बल्कि उनके साथ हमेशा जुल्म ही हुआ है, उनको ये हमेशा मारा गया है। तो अगर नौबत अब ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको सुलह कर लेनी चाहिए। बात जो है ना ये बैठ के तय करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट वैसे हमारी तरफ से है कि अगर बात ख्वाजा सराओं तक पहुंच गई तो फिर सुलह कर लेते हैं। राना साहब की तरफ से नहीं बनती थी और वैसे आपस की बात है, ख्वाजा सरा किसी के नहीं रहे। वक्त तब्दील होता रहता है, कभी हम पे होंगे, कभी किसी पे होंगे। ये तो फिर ख्वाजा सरा तो खैर यहीं रह जाएंगे, हमने तब्दील होना, कभी राना साहब की बारी आनी, कभी हमारी। ये वक्त तब्दील होता रहे। अपडेट करें आपको कि मुत्तहिदा अपोजिशन के वफ्द ने उमर अयूब की क़यादत में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। अब से कुछ देर बाद इस मुलाकात से मुतालिक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आगाज होगा। इस मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर गौर ख्वास किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब उमर अयूब खान साहब, जनाब असद कैसर साहब और उनके साथ शरीक वफ्द
تشریف لائے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں اور یہ ایک خیر سگالی کا ان کا تشریف لانا تھا. ان کا جو سوچ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں اور ملک کے مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں اور ایک مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے. تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں. تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے. تلخیوں کو دور کرنا اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے اور ہم اس جذبے کو خوش آمدید کہیں گے. باقی ملک کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن گزشتہ 10-15 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کا. اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ 10 گنا اضافہ ہوا ہے. اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے. اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کی طرف سے اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا اور اعتراف کیا اس کا، غلطی مانی. تو اس قسم کی منصوبہ بندی کے بغیر اندھا دھند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے، غیر محفوظ بنا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی صورتحال. اس وقت چمن بارڈر کے اوپر 6-7 ماہ سے لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہے. جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے. کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا اور بے ہنگم قسم کے شرائط عائد کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے. اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا، وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں، وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں، وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں، وہ اپنا معاش چاہتے ہیں اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا. ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر عارضی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی تو وہ قبائل کے بیچ میں سے تھی. ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا. اب اس قسم کی آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر ہے، ایک دوسرے کی آواز پہچانتے ہیں، گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا. بہت سے زمانوں میں اس قسم کی کوششیں کی گئی لیکن وہ کوششیں نہیں کامیاب ہو رہی ہیں. غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر اضطراب ہے. جمروت کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں، وہاں پر یہی اضطراب ہے کہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کوئی متبادل روزگار کی طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے. ہمارا اس کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری امر ہے اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। कुछ तरजीहात ऐसी होती हैं कि उन तरजीहात के लिए कुछ दूसरी तरजीहातों को मुअत्तल करना पड़ता है। तो इस हवाले से एक बेहतरी की तरफ जाने का एक सफ़र है और इसी हवाले से हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं, जिनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बाकी गुफ्तगू आप उनसे सुन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो जमीयत उलमाए इस्लाम फे के लीडर भी हैं और उनके साथी उन्होंने आज खुले दिलों के साथ हमें यहाँ पे खुशामदीद कहा। जिस तरह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मैं ज़ाती तौर पे हमारा ताल्लुक़ इनसे बहुत पुराना चलता आ रहा है। बड़ी मुस्तफ़ीद गुफ्तगू शनीद हुई। बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में हम लोग चाहते हैं कि चाहे वो JUI फे हो, हमारी जितनी पार्टियां हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत कि हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए। और यही मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है, हमारे तहरीक के कायद जनाब अचकज़ई साहब की भी यही ख्वाहिश है और हर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है। ये उस सिलसिले की कड़ी है कि आज बड़ी तवील और अच्छी गुफ्तगू हमारी होती रही और ये होती भी जाएगी आगे। JUI फे का अपना एक सिलसिला, एक जलसों का सिलसिला चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी एक सिलसिला हमारा अनाउंस भी किया है और उसको हम लोग इंशाअल्लाह अमली जामा पहना के वो जलसे भी पूरे पाकिस्तान में होंगे, जिसका शेड्यूल हमने जारी किया। कन्वेंशंस भी पूरे पाकिस्तान में होंगे। अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज़ है ही नहीं। आज आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथी हमाद अजहर साहब आए और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का धावा जो ऑफिस पे बोला गया उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस बजाय इसके कि रऊफ हसन साहब के हमला आवरों का ताक़ुब करें, जियो फेंसिंग करें, वो इनोसेंट यानी कि बगैर किसी कसूर वाले शख्स के पीछे, बेकसूर शख्स के पीछे लगे हुए हैं, इसकी हम लोग मुज़ामत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि चमन पे जहां पे धरना हो रहा है वहां पे उन लोगों के जायज मुतालबात हैं और जिस तरह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मेरे साथी मेरे भाई असद कैसर साहब ने बात की, उन जायज मुतालबात के ऊपर हुकूमत को जरूर नजरसानी करनी चाहिए। बजाय इसके कि पासपोर्ट वहां पे इस्तेमाल करें, वो CNIC में हर वो सिक्योरिटी फीचर मौजूद है, उसके ऊपर उनको इजाजत होनी चाहिए। वहां पे मारंग बलोच साहिबा हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी क्वेटा में, उनको नहीं करने दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह को सील कर दिया, प्रेस क्लब को सील कर दिया। क्यों? वहां पे इजहार राय की इजाजत होनी चाहिए। यही हुस्न जमहूरियत होता है और इन इक़दामात से कोई मुल्क मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है, जड़ें कमजोर होती हैं, अदम इस्तेकाम होता है और इस चीज की हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। यहां पे पाकिस्तान में जमहूरियत फलेगी फूलेगी, सरमायाकारी आएगी, सरमायाकारी आएगी जहां पे आपका आइन और कानून की बालादस्ती होगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, नौकरी के मौके होंगे। इस मौजूदा सूरत हाल में न सरमायाकारी हो रही है,
کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کی کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی. یہ ایک بدترین مارشل لاء کے دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے اوپر وہ یہ کام کر رہی ہیں اور اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. کیسر صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا پدب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت محبت سے بہت کھلے دل سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور ہمارے جو ایشوز ہیں جو ہمارے مشترکات ہیں اس پہ ہماری ڈسکشن رہی. خاص کر جو اس وقت ملک میں جو ہے نا آئین معطل ہے اور اس وقت ایک بنانا ریپبلک یہ ملک بنتا جا رہا ہے اور جو اس وقت آزادی رائے پہ جو قدریں لگ رہی ہے اور جو قانون پاس ہو رہے ہیں اور جو اسمبلی میں بھی صحافیوں پر پابندی لگائی گئی ہے سارا ڈسکشن ہماری ہوئی ہیں. اور خاص کر جو پنجاب میں گندم کرائسس ہیں جو بہت بڑے ہمارے کسان پریشان ہیں اور پاٹا میں جو نئی ٹیکس کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے اور ویسے بھی وہاں وار زون ہے وہاں کوئی مطلب ممکن نہیں ہے کہ اکانومی ویسے بھی وہاں بیٹھ گئی ہے. تو اس سارے ڈسکشن پہ ہمارے مشترکات ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم مشترکہ جدوجہد کریں گے. باقی جو ہے نا اپنی پارٹیوں کو مزید بھی جو ہے نا ان بورڈ دیا جائے گا. کل خان صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالی عمر عبد صاحب جائیں گے میٹنگ کریں گے. مولانا صاحب بھی اپنے شورا میں جو ہے نا چیزوں کو لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ آئین اور قانون کے بالادستی کے لیے ہم تمام طبقوں کو ایک ہونا پڑے گا. اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے. ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتے جہاں ملک میں آپ کسی قانون میں خاطر میں نہیں لاتے. یعنی جو روپ حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے کیا ایک اس ملک میں ہو سکے جہاں قانون ہو جہاں قانون کی حکمرانی ہو. یہ تو کلیئر میسج دیتے ہیں کہ اس ملک میں طاقت کا قانون ہے جنگل کا قانون ہے. تو اس کو ہم مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک ہمت یہ طاقت دی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس ہمت کو ہم اس ملک کے لیے قوم کے لیے استعمال کریں. اور یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے یہ صرف کسی حکومت کو گرانے کسی کو لانے کی نہیں ہے بلکہ قانون کی عملداری قائم کرنے کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ جدوجہد میں ہم آگے بڑھیں گے. اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں گے. ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی. تب اکانومی اسٹیبل ہوگی. جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں اکانومی بوسٹ ہو جائے گی. میں ساجد صاحب اگر دو بات کر لیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم صاحب دلتراشی دلتراشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے ہم اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں اور عمر عیب صاحب کی قیادت میں مولانا صاحب کے پاس سائے حاضر ہوئے تھے. سب سے پہلے تو میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے اس الائنس کی طرف سے مولانا صاحب کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ویلکم کہا. ان کے پارٹی کی دوسری قیادت کے ساتھ ہی جتنے دیر ہم بیٹھے رہے عمر عیب صاحب نے تفصیلاً اس پہ بات کی قیصر صاحب نے بات کی. کوئی اس طرح کا ایک نقطہ نہیں رہا کہ جس پر ہمارے اور مولانا صاحب کے بیچ کوئی فرق ہو. ایک پوائنٹ پہ تو سب سے زیادہ اتفاق تھا کہ ملک جو لاقانونیت کی طرف گئی یا کہ آئین جو معطل کیا گیا آئین کی حکمرانی اس ملک کو یکجا رہنے کے لیے سب سے ضروری ہے. بلوچستان کے حوالے سے بات کی میں اتنا کہوں گا کہ چمن پلت کی بات ہوئی بارڈر کی بات ہوئی. گوادر پہ اس وقت گوادر شیر کو سی پے کے نام پہ ایک دفعہ پہلے 2020 میں یہ ایشو اٹھا تھا کہ فینسنگ کر رہے ہیں وہاں کے 1.5 لاکھ جو ایکڑ زمین ہے گوادر شیر کے جو مقامی آبادی ہے جو 70-80% لوگ جو مچیرے ہیں اور کسان ہیں ان سب کو فینسنگ کر کے امن امان کے نام پہ یہ خاردار تھا باڑ لگایا جا رہا ہے. یعنی اب اندازہ لگایا کہ اس ملک کی آئین کے آرٹیکل 15 میں آپ کسی کے فری موومنٹ کو اس طرح پابند نہیں کر سکتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بیرونی جو صنعت کار ہے سرمایہ کار ہے اس کو
सीपीआई के नाम पर बलूचिस्तान आने के लिए ये लाजमी है अमन अमान कायम करना। हम समझते हैं कि ये बलूचिस्तान के लोग तो एक अरसे से वो आइन के और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। वजीर आजम ने सदर रईसी और साथियों के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा, सदर रईसी विजनरी लीडर थे, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान दौरे की दावत भी दी। वजीर आजम ने इब्राहिम रईसी और रुफ़का की याद में तकरीब में भी शिरकत की। कतर के अमीर तुर्क वजीर खारजा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की क़यादत में तालिबान का वफ़द भी ताज़ियत के लिए पहुंचा। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया भी ख़राज अक़ीदत पेश करने पहुंचे। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान भी ताज़ियत के लिए तेहरान पहुंच गए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कोयटा में भी शदीद गर्मी है और काबली आइसक्रीम की दुकानें बस गई हैं। आइसक्रीम फरोश ये कहते हैं कि हाथ से आइसक्रीम बनाना बॉडी बिल्डिंग करने जैसा काम है। अजीजुर रहमान काकड़ तफसील के साथ। आइसक्रीम गर्मियों की खास सौगात है। तरह तरह के फ्लेवर्स की आइसक्रीम छोड़कर कोयटा के शहरी काबली आइसक्रीम खाने को तरजीह देते हैं। इसका ओरिजिनल दूध का जायका लगता है, इसका जायका चेंज है। एक प्लेट खामखा जरूरी खाते हैं। ये आइसक्रीम शेरिख के नाम से मशहूर है, जिसकी बनावट का तरीका अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल हुआ। सारा दिन मेहनत लगे, ये देख ये मेहनत का है वाले, ये सुबह से शाम तक इस तरह समझो कि आम बॉडी बिल्डर ही करे। इस आइसक्रीम में फ्लेवर्स कम मगर खालिश दूध का जायका होता है। दिगर शहरों की तरह कोयटा में भी आइसक्रीम के बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद है, मगर शायकीन का कहना है कि जो मजा काबली शेरिख में वो किसी और आइसक्रीम में नहीं। कैमरामैन शेर लोधी के साथ अजीजुर रहमान काकड़, ARY न्यूज़। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।